ସେତିକି ଇନଫ୍ ଥିଲା ଆଉ ଚୁନା ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ନଥିଲା କର ଦିଟା ମିଶିଗଲା ହାରିଲା ତାଙ୍କେ ଏଇଟା ତ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଆଉ ସେଟା ପିନ୍ଧିବ ଏଇଟା ମ୍ୟାଚିଂ ହଉଥିଲା ଗୋଟେ ଶଟ୍ ଏଇଟା ତ ଭଲ ଦୁସୁଥିଲା ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ କରି ଭଲ ଦୁସୁଥିଲା ଲାଲଟା ଭଲ ଦୁସୁଥିଲା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଦେଲା ଏଇଟା ମ୍ୟାଚିଂ ତାର କାନର ଏକ ସବୁ ରଖା ହେଇଛି କାହିଁ ପିନ୍ଧୁଛି କଣ ତାକୁ କଣ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ନାଇଁ ମଜା ତୁ ବସିକି ସେଟା ଜାଗା ତାକୁ ଭଲ ଦୁସୁନଥିଲା ସେ ସୁନା ହେଲେ ସେ କେମିତି ଗୋଟେ ଦୁସୁଥିଲା କ୍ୟାପ୍ସନ ଦୁସ ତମେ ସେ ତାର ବାହାଘର ଭୂତ ଅଛି ସେ ଯୋଉଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ପିନ୍ଧିଥିବ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ସେ ଆଉ ତାର ମୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ସେଟା ହଁ ରଖିଥିବ ନାଇଁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ହଁ ରଖୁଛି କଥା ओ जीटी आसी तुम सब तुम फ्री फायर खेल पाछ फ्री फायर ले खेल तो क्या बसता हां बे तुम सच आसी ना जगह नहीं स्कूटी दुई लोग ओपन है आओ ए दुकान को जाएगा आसु मु भी आसीबी नहीं तू खा तापर तू आइले मो तार मर जीवा ना मु जीव ना आज इनकी जीत गला मुने भी नहीं आवासी आसीबी ना आसिले जीवा आसिले बाइक धरि आइबी तार जीवा स्कूटी रोकी देबा बाइक धरि आइबा हला स्कूटी आनची बाइक आनी ना आइबा जीटी गोलू मामा आसी हला गोलू मामू घर धरि आइबार छै ना एंजल जीवा हां तू कोड गल तू नन्नी वीडियो नै भी आइले वीडियो बना ला गोलू मामा आइबो तीनटा लोक बस पर स्कूटी रे ना वो नहीं हला तीनटा लोक गोलू मामू को डाकी आसो हां कॉल करो मिछ कोनी हला मैं जस्ट गुटे जीटी देखथिली सेटा गुल्लू मामू का थिले बोधे हां हम ताको धरि आछि तबे तुम सुन लो हां जीटी रा साउंड